যতননো সারি কাহাম যত রাংসাকনি মারে কিসিং সং খা কাহাম তাকুক রক খা কাহাম সিনি বুকুক রক অকরা চাকরা রক যত সিনি খা কাহাম তাকুক বুকুক রক ন সারিক জরানি সারি কাহাম তাই নরক যতননো চবানি চিবাই মাইয়া ফরক তিনি ফেসবুক লাইভ হাইনো হাই গদক मा साल नि परे नरक बाय थाइसे थाइनि कक सालायनाय कयेकटा कक एक्सप्रेस खायै किसे कक सालायन हनै न हाइनो हाय फेसबुक लाइव तिनि मा फाइक्या पुइलानो ब्लाइके तंग थकमानि खबर तंग थकमानि न्यूज ताई वान सुक नायके खा खामु ताई तब तंग थको हायसि तंग थकमानि हिंकावबो थानाय 2016 नो लास्ट जे बीसी इलेक्शंस मानि परे प्राय 10 years completing खा डेमोक्रेसी वो जत्तनि नो वोट खायनानि राइट्स दङ एवरी 5 years for voting किंतु 2016 नो जे लास्ट बीसी इलेक्शंस मानि परे 2021 नो अंगनानि तंगमानि फियाबा अंगलिया तिनी 2026 अंखा 10 years अंगमानि परे सुप्रीम कोर्ट नि डायरेक्शंस बाय बीसी इलेक्शन सेप्टेम्बर नि तालो अंसिनाय हिनि तिनी जे साकलायजाकमानि आबो ब्लाय ब्लायके जिप्रासानि बगे विक्ट्री ओ विक्ट्री साबनि बगे हिंकांके हिज हाइनेस महाराज सिने हा बुबाग्रानि बगै तिनी सों अबहाय रांसाकनि साल तंथकनि साल ताई तिप्रासारक जस्टिस मामानि साल हायके सों तिनी सावै तंमानो हायसि सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त थानानि नांखा इंडिया ओ एमन कोनो स्टेट करिखो जे 5 years नि परो इलेक्शन सिंया करै आमसक दिन पेंडिंग इंगै इलेक्शंस नो कंडक्ट खायनानि बगै जों गोबां माबार आंदोलन मा खायक्या मुभमेंट मा खायक्या हाई कोर्ट मा थांका बनि परे हाई कोर्ट नि साकावो सबसे कुसुक दगलाम इंडिया भारत हावनि सुप्रीम कोर्ट थाङै जों अक मैटर्स नो साइमानि परे तिनी वाई बाय वाई सुप्रीम कोर्ट अबनो हियरिंग रमानि परे तिनी साकलायजाखा सेप्टेम्बर तालो बीसी इलेक्शन सिनाय आबनि बगै आं बलाय ब्लायके सिनि हा बुबाग्रानो सैल्यूट खायो हा बुबाग्रानो प्राउड फील खायै हा बुबाग्रानि बगै बलाय ब्लायके हामबाय जानो गहायसि एन आं साइमानो जत्त पारा बिसिङो सिनि चुक जाया तिप्रा सारो गरीब तिप्रा सारो सिनि दै मा नोंया माइ काहामका मा जाया अनेक कष्टआव तं तंनाय जोंजाल' तं तंजाकनाय सिनि पारा बिसिङो तिप्रा सारो दिनै जत्तनो हा बुबाग्रानो बोखाबायनो हामबायलाय दङ आंहाबो साइमानो हायसि नायनायदि जे जरावो 2016 नो बीसी इलेक्शन जोंनि 2021 नो ओंनानि तंमानि गोबां मा रिजन फुनुगै स्टेट इलेक्शंस कमिशन सिनि ओ जे बीसी इलेक्शंस नो कंडक्ट खाया खलायै आसक दिन लग रवै तिनी 10 years लग रखायसि तिनी बनि परे सुप्रीम कोर्ट कक रजाखा जे बीसी इलेक्शंस कंडक्ट खलायजाकसिनाय बीसी इलेक्शन कंडक्ट इंयानि बगै हामक्राय तिप्रा सारकनि सुजुग सुबिदा काहाम काहाम प्रोजेक्ट फाइनानि तंमानि जतनो फान रहर जागियाङै तंखा एमन की सिनी जे सेलेक्टेड बडीज रकनो ऑफिसर्स रकबरनो साकनायाङै तंमानि सोंनुखा कक नाजागियाङै तंमानि नुखा तिनी हाइनो हाय बीसी इलेक्शंस कंडक्ट जुदि खांखांके
अंतु जेकुनु पलिटिकल पार्टीनि बा सिनि पारा बिसिंनि तिप्रा सारो खा काहाम तिप्रा सारो चुक जाया तिप्रा सारो बरकनि लाइफ बरकनि जीवन बरकनि डेली लाइफ आबो ताइसा हामारि बाय डेभलपमेंट बाय बरक सेबसुब माने हाइसि तिनि आबोनि बागै ब्लाइ ब्लाइके खा तंथगै आं तिनि लाइफ तिनि मा फाइके हाइसि बीसी इलेक्शन जों मानि परे जों बसकांनि सालो सिनि इलेक्टेड बडीज रक पंचायत सेक्रेटारिस रक बाय बर' गोरोङै सामुं खायमानखा ब्लकनि चेयारमेन रक बसकाङाव खालायजाकनाय ताइ अबनो कारिब सिनि जे लामा हामयाङै तंमानि सिनि जे दै रक जागा जागा सगैयाङै तंमानि सिनि जे चिकन चिकन बेनिफिशियरी मानानि तंमानि सिनि जे कायसे कायसे जागाव अनेक सुजुग सुबिदा तंमानि आबो ताबो बिसि इलेक्शन जों खांके आब्रक जतनो स्लुली सिनि सेबसुब मानसिने हाइसि ताबो जेहेतु मनरेगानो रिप्लेस खायै बीबीजी रामजी हिनि फाइक्या विकसित भारत guarantee for रोजगार ताबुकनि जे न्यू स्कीम्स नि बिसिंथि जों गोबां चेक दाम रक ब्रिक सलिं रक बक्स कालबर रक सीसी रूट रक ताइबो दाल बिदाल लुको रकनि हामक्रायनि बागै जों आबो रकनो आ स्कीम नि माध्यमे जों खालायमान खाहायसि तिनि ब्लाइके खा खामो हायसि तिप्रा सारकके अलवेज नो जों तिप्रा सारक हंकांके मुभमेंट खायमानि बिसिंथै आंदोलन खायमानि बिसिंथै लामो नखरै खरांथि सामानि परे चाये नैयाकारि हांगार स्ट्राइक खायमानि परे अलवेज तो सिनि हानि अधिकारनि बागै सिनि एमनकि भिसि रगो डेभलपमेन्टनि बागै जों साकनो साकथारि आंदोलन खायमानि परेसे सिनि खरांनो खोना जागौ हायसि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइनो सासाव सबका साथ सबका विकास जतनो थी जों हामारिमा मानलायनाय जतनो थुयै जों मा आगलायनाय इंडिया कायसा डाइवर्सिटी काउंट्री जतनो मिलामिसा खाय तं मानि बिसिंथै नायथथक इंडिया नो जों निर्माण खायने सोनामनाय डिजिटल इंडिया नि कक सावो इंडिया रक तिनि G20 नि कक सावो इंडिया रक तिनि इकोनॉमिक्स नि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक नि सावो तिनि इंडिया सावो फोर्थ लार्जेस्ट सिनि जे डिफेंस ऑफ जों आगकजा खनि सावो किंतु नायनाय खांके 145 crores population से बिसिङो जों तिप्रा सारक नखा अलवेज नो डेप्राइभ खाय तनजागौ हायसि जों तिप्रा सारकनि खरां तिप्रा सारकनि सेबसुब जे माना तंमानि तिप्रा सारकनि अधिकार तिप्रा सारकनि राइट्स तिप्रा सारकनि जे मानथाय सक्ताय अब्रक नखा अलवेज नो इग्नोर खाय तनजाकमानि जों नुगौ हायसि तिनि ओ जे इग्नोर खाय तनजाकमारक न ओवरकाम खायै थानसां मानि बिसिंथै हा बुबाग्रानि पयट खालायमाबाय हा बुबाग्रा तिनि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थांमानि परे सारा 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज all 145 crores of population dong mani jotto borokni mokolo khulugiri rekha je how Tiprasa people are being treated in their own state haise whereas in every state their election ngi tongo kintu Tripura rajyo jotto election ngi tongmani sottebo BC election no conduct khlaijagya BC election no khlaijagya khlayei Tripura sarokni je 587 village tongmani jotto jagano deprive khaiton jakmani sungtini nugo haisi aboni bagai sung Supreme Court nobo blai ke sung jotto Tripura sarok hambai maya faro khaka hamaya faro tangi hinkai je joro jotto doglam sini bagai kholobjak tongpuru Supreme Court sini khorang no khanaka Supreme Court suno justice rekha Supreme Court suno rights rekha abon bagai we are very much happy tai thankful khlayo
Supreme Court ni all the decision no sung khabai khuk bai no proud khaye sung goshi win na haro haisi and je bororo kotor kok sau Bharatiya Janata Party high political party world the largest political party Congress high political party Indian is सबसे oldest political party CPIM high political party सबसे long term power to ngai Tripura राज्य wo aba high kotor sung kabang mas hau kidu je time mo sini Tripura sani joto 587 BCs tong ngai sini lukuro pray 10 lakhs plus almost 12-14 lakhs bororo tini sini Tripura sarok a parawo a bisiwo tongui tongnai rok gobang ma jingzal ni bisingti safarang tongo haipano ekta political party VC election jibagi kok saya na high court thangka na supreme court thangka ekmatro sini ha bubagra simise supreme court thangka high court thangka boni pore tini sung sini rights no jotoni buskango sung tini manka haisi তিনি বাক্সা সাউ जों बीजेपी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी सबसे घनां पार्टी जों कांग्रेस पार्टी सबसे गोजाम पॉलिटिकल पार्टी जों सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी जतनी से रूल खाइने त्रिपुरा राज्य पार्टी ने किंतु एकटा पॉलिटिकल पार्टी फानो ए त्रिपुरा सानि बागै कक साया हाइसे हाबु बागारानो गोबां मा कक सिलसाव दफानि बागै दुका रखा दफानो अराय पराय खलायका दफानो थानसा नि सावै लामा अन्य दिगि फुनुका आबा हाइरखाय गोबां मा कक सामानि बरफ नबो तिनि अब क्राक जवाब रमानि खलायका हाइसे लुकुरक साइमान का साबो दफानि बागै खरां पिसा साबो सुदु मात्र मीडिया रग कक सावै दफानि प्रति ताताल जे कक सावै दफानि हामक्रायनि बागै त्रिपुरा सानि हामक्रायनि बागै त्रिपुरा सारकनि जोंजाल न फियकनानि बागै साबो कक साइतं साबो काय सुदु मात्र एक्टिंग खाइतं लुकुरक तिनि नुखा हाइसे तिनि आबोनि बागै ब्लाइ के तिनि तंथगो खाबो खामो तंथकमानि हिंखाय जे सुप्रीम कोर्ट नि डिसिजन बाय बुसखांनि सेप्टेम्बर मान्थ इलेक्शन सिं सिनाय हाबु बाग्रानि चाइतो कुंबाय हाबु बाग्रानि कलम तिबाय हाबु बाग्रानि निजिनि ओन रांबाय तिनि बो फाइट खाइमानि परे सारा इंडिया वो फुनुगै रेखा त्रिपुरा सारक कमजोरिया त्रिपुरा सारक दुर्बलया त्रिपुरा सारक केचेनिया केबेलिया त्रिपुरा सारक बो सुप्रीम कोर्ट थांमानो त्रिपुरा सारक हाई कोर्ट थांमानो त्रिपुरा सारक निजिनि राइट्स नि बागै नांखांखाय जतनि कुसुक दगलामो थाङै कक साइमानो आबो प्रमाण खाइ रेखायसि दुख नांमानि कक खाबो जत 28 स्टेट ताई 8 यूनियन टेरिटरीज नि जत जागावनो इलेक्शंस कंडक्ट खालायजाक दं किंतु जेफ्रु त्रिपुरा सा 14 लाख बरफ नि बागै हामक्रायनि कक साकांके राइट्स नि कक साकांके डेभलपमेन्ट नि कक साकांके अबनो बाथाग्रनानि बागै खावै तन्ना बागै सिनि हामक्रायनो खसरि तन्नानि बागै तिनि बीसी इलेक्शंस कंडक्ट खालायरनानि बागै पर्यन्त जों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थाङै कक माति साव हाइसि तिनि बर थांगा सबका साथ सबका विकास हा जराव जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक मा साव जराव सिनि लैंड राइट्स नि बागै कक मा साव हाइसि निजिनि हानि बसां तै हानि मालिक तै तिनि जों साक साकनि हावनो लैंड राइट्स नि कक साइमा दङ निजिनि आमानि कक बरक इ हानि मालिक तै जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक मा साव हाइसि निजिनि हा निजिनि जाति इंगै तंतै जों सिनि कालचार नि बागै कक मा साव हाइसि सिनि सिनेमुंनि बागै कक मा साव हाइसि एमनकि इलेक्शन नो कंडक्ट खालायनायनि बागै पर्यन्त से जों हाइके तिनि खलायमा दं हाइसि फियाबा तिनि जों नुखा ताई अबनो सानानि मुसुङो जुदि बोखावो पयत दंखांके सयकेनो खाबाय खुबाय खलायखांके there is nothing called impossible everything is possible हाइसि गोबां मा बीजेपी खायने कतर नेता रक सीपीएम खायने कतर नेता रक कांग्रेस खायने कतर नेता रक बिसिं सालायो कुनु दिनो बीसी इलेक्शन नंगिया बीसी इलेक्शन नंगला हा बुबाग्रा जे चाइतो गुइ तंमानि आबो जतनो थैयो इन थानाय आबो हाइरक सुंतिनि सालायमानि खनाव किन्तु फाइनली
o যে criticize খাইজাক তংমারক ন overcome খাইয়ে তিনি victory ইনখা victory মহারাষ্ট্র ইনখা victory তিপ্রাসানি ইনখা victory গরিব তিপ্রাসা যে পারা বিশিঙ্গ তংই তংনাই লামা কাহাম মানানি ইমাং নুগুই তংনাই tui kaham ma nangani imang nugui tongmani gobangma sebsup manani beneficiary imang nugui tongmani borok jotoni no victory sengkha haisi obo democracy wo je kaisa tini justice mamani sal o justice bisingti sengti prasar blai blai ke supreme court na hambai maro tai biskangni salo seng positively wan sugo joto tiprasa thansangei seng taibo development ni bisingti seng agoknai sepsup seng mannai tai joto sini tiprasa rokna ang obono koinani musung haisi kesa kufur khniakari thansa khayei seng logimar laine sin habu bagrano haisi tini elections conduct khlainani bege busuk jorate seng fight ma khaikya right from 2021 ni simi sung fight খাইমাং তিনি 2026 সংখ্যা এমনকি এডিসি ইলেকশন পর্যন্ত সে উন্নয়নি তংমায়া বারবার আবো সুপ্রিম কোর্ট থাঙই সুপ্রিম কোর্ট নি দগলাম তকমানি পরে ফাইনালি এডিসি ইলেকশনস নব বাউন নংখা খ্লাইনানি স্টেট ইলেকশনস কমিশন হাইসি তা আবনি বাগিনো তিনি সানানি মুসুং হাইসি তিপ্রা সারক অলওয়েজ ন sini rights ni bagai sini manthai ni bagai sini mung ni bagai sini basa ni bagai sini hani odikar ni bagai development ni fund ni bagai always no suka street no khorei kolam ti khiklai ok buksa khayei andolon khakya hangkai simese sini khorang khana jago haisi tini sanani musung haisi tini india ro Sausung fourth largest defense in the world ne sung kotor country be compete khayu sung kotor country be economy go trillions thana ni bage sung chaito go but tini india hai country wo tripura rajyo hai kaisa chikonte rajyo ni bisingo tipra saro busuk joroti jingjalo klai tong haisi obonoti ke kok saya haisi je jaga wo nini kubuni dofaro jani basano sanani bagi rights to sini dofa tipra saro ka rights maya je jagao kubuni dofaro nijini land rights ni bagi odikar to sini dofaro ka odikar kri je jagao kubuni dofaro development ni bagi agokja sing kangkai odikar se tabukon mania ko haisi aboni bagi sing khasi thai sing thansang thai gobangma borok suno lama kororona nainai thansano subainani nainai bubagrani proti hamya kok sawoi sini borokni bukhano subaina nainai thansani proti hamya kok sawoi thansani marino subainani nainai kintu abo hai kok rongno sung khanaya kari always no sung dofani bagi samungma khani haisi তিনি 1967 রগত ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি ইংমানি পরে 1984 ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সুংমানু হাইছি অনেক বছরনি পরে হাইছি তিনি তেলেঙ্গানা হাই রাজ্য একটা টাইম অন্ধ্র প্রদেশ নি 2014 তিনি সেপারেট স্টেট বরক মানকা বসে গিয়ে বরক স্ট্রাগল খাইতে হাইছি झारखंड नि तिनी बिहार नि झारखंड अंखा छत्तीसगढ़ रॉक अंखा तिनी अब हाके तेबो गोबां जागाव बरक सेपारेट स्टेट रॉक मान खाइसी आसामनि पार्टङै मिजोराम अंखा आसामनि पार्टङै मेघालय अंखा त्रिपुराव बसों हाइनो हाय जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि कक जों सालाय दङ and now greater Tripura ni kok sudo matro Tripura rajyo wo simiya Tripura rajyo ni baire ni boro rokbo intellectual je Indian administration salak tongnai rokbo borbo okok no sawo judino greater Tripura ni khai India ni bagi kaham resources ni kaham mannai resources ni bangnai tai Tripura sarokbo asek je merge ungmani pore
1949 Mars mani pore tini almost so many decades lai thangka haise deprive ngi tongmani sini rights ni sung mani ngi tongmani marginalized khaijagi tongmani tini jora sok paike jotono sung thansa khai one by one sung completing nani tai I am very much happy sini His Highness Maharaj ni bagai His Highness Maharaj no blaike hambai marwo Tiprasa Accord ni bagai bo bothanai weeks rogo Delhi wo thangai capital of India wo thangai Prime Ministers of India Home Ministers of India the IB directors sini topon deka songbai tebo great the administration chalak tongnai sini leaders rok bai rok malai tini Tiprasa Accord no bote ba urunani bagai je samung khai tongmani thuya karei sak no bonaikolia karei sak sori hamiani bisingti khona bo asik je chaitugui khlai tongmani I think joto lukurokni hamari tongo parao tongnai sini Tiprasa kosong kha kaham ha dofano hamjaknai jotoni surimung no Maharashtra sakao tongo jotoni diai mani Maharashtra sakao tongo tai I think sung je Tiprasa rok sini hani odikar maniang tongmani salcha sung mannai basani odikar maniang tongmani salcha sung mannai sini direct funding rok sung maniang tongmani salcha sung mannai representation sini the reservations tebo bangrena tongmani abo bangnai sini jotono salsa one by one sung salsa achieve khaine haisi sini hani odikar hani busarokno taisa manphinai sini hani sason sini hani busarokno khaipine haisi this is just the beginning sung justice mankha tini BC elections khairima ka Supreme Court sung all matters no tlangmani pore buskangni salo I hope taibo oba haike one by one sung success sung nai haisi tai ang koinani musungo joto sini lukurokno norok keni ke kaisa tai kaisa no hamya salaya kare kaisa tai kaisa bai walai kaijengya kare kaisa political party o involving ya kare joto thansani mario phai thansani nahar bungo phai ha dofani bagai je sung samung khlai tongmani ek logi khai sung jotono samung khlai mangkhai blaike chanai sini ha bubagra bo barbar sawi tongo thansangdi hani bagi kok sadi party kotor ko gya jati si kotor ko party tini tongkai khana kri 5 years di bagi power of hayo jorao party political party kintu jati sara jibon tongnai jati tonghai se party tongnai ha tonghai se jati tonghai se party tongnai haisi ha sikri khanga jati bor tongnai jati sikri khanga party bor tongnai haisi aboni bagi sung party no torjaya kare jati no sungma torjak nai party no torjaya kare somas no ma torjak nai sung buskangni salo sini ha dofani bagi oba haikeno sung samung tanglai ni haisi blai ke once again hambai sini habu bagra ni chaitok mungbai habu bagra ni jasuk bo Delhi wo thangai Supreme Court barbar bo dogla mo topmani pore tini joto 145 crore borok ni buskango India basi rok ni buskango Tiprasa rok ni ketal je justice mankha obon blai ke hambai maro Supreme Court no tini borok Tiprasa ni khorang khana justice mani bage taibo ang koije jawo para bisingo sung ready ma tongnai prepare ma tongnai buskangni salosini thansano subainani bage rang hazar koটি sarnai lakh rang sarnai haji kintu ar rang no hamjaya kare a femlok jakmo khulya kare dofani bage hani bage sung jottono pal baksa kai sung choba ma khainai sini choba tabukbo paya ko haise je pojonto sung sini odikar mania sa pojonto khoroksa Tiprasa sung thansangi fight ma khainai haisi blai ke hambai norok jottono no norok ni dia imani norok ni suri mani norok ni khulumani norok ni ashirwad always no sini habu bagra ni thani toni jadi tai buskang ni salo pal baksa kai Tiprasa ma oknai Tiprasa justice mana nangnai Tiprasa rok odikar mana nangnai aboni bagai ang tini norok no omsukok saunyo blai ke hambai sini bubagra ayuglok thung Tiprasa ayuglok thung tai dakti sini Tiprasa ni manthero mantu hambai